الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लेवल तौकीद कोर्स का सिलसिला जारी है। तो इसमें आज की क्लास में हमने तुलू गुरूब के हवाले से दो अंदाज में बात करनी है। एक है हमारा तादील निहार के ज़रिए से तुलू गुरूब मालूम करना, और एक है ज़ुब्दत तौकीद के फार्मूले पर तुलू गुरूब मालूम करना। तो इन दोनों से मुराद क्या है, तो आइए हम फिर आज की क्लास की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूंगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूंगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, हमने कैलकुलेटर पर प्रैक्टिकल भी करना है, तो इसलिए आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, तो इस स्क्रीन को आप पिन कर लीजिए। पिन करने से ये होगा कि आप के मोबाइल में जब दूसरे स्क्रीन भी शेयर होगी तो फिर ये होगा कि उस जाने वो नहीं जाएगा, बल्कि यही स्क्रीन रहेगी और इसी स्क्रीन के ऊपर ही मोबाइल के कैलकुलेटर की स्क्रीन भी वो इसी के ऊपर ही आती रहेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तादील निहार के जरिए से तुलू गुरूब मालूम करना। असल में प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये तादील निहार है क्या चीज़? असल में कि देखिए कि अगर तो मकाम व खत्ते इस्तिवा, तो दिन का दौरानिया तकरीबन बराबर ही रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। दिन का दौरानिया जितना होता है वो पूरा साल एक जितना ही रहता है, तकरीबन 12 घंटे 7 मिनट का दिन। फिर जैसे जैसे अर्ज़ बलद बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि दिन बड़ा होने में मजीद बड़ा होता जाता है, छोटा होने में मजीद छोटा होता जाता है। यानी गर्मियों में दिन बड़ा होगा, सर्दियों में दिन छोटा होगा। गर्मियों में जितना बड़ा होगा सर्दियों में उतना छोटा होगा। फर्ज करें कि अगर गर्मियों में 14 घंटे का दिन है तो सर्दियों में 10 घंटे का रह जाएगा, और अब 14 घंटे की रात हो जाएगी। दिन रात मिलकर वही 24 घंटे बनते हैं। इस तरह से अगर 20 घंटे का दिन 4 घंटे की रात हो तो सर्दियों में जाकर 20 घंटे की रात और 4 घंटे का दिन बच जाता है। तो इस तरह से ये दिन का दौरानिया चलता रहता है। अब ये है कि ये जो फार्मूला है, हमने इसमें यही पढ़ना होता है कि इस मेले शम्स पर, इस अर्ज़े बलद पर तादील अय्याम में कितना फ़र्क आया। मतलब ये कि तादील निहार में कितना फ़र्क आया, यानी दिन का जो दौरानिया है बिलउमूम उसमें कितना दिन तुलू में पीछे गया और गुरूब में आगे गया, कितना दिन बड़ा हुआ या कितना दिन छोटा हुआ, दोनों लिहाज से होता है। अब अगर तो मेले शम्स और अर्ज़ बलद हैं मुत्तफिक, यानी अर्ज़ बलद भी शिमाली, मेले शम्स भी शिमाली, तो आप प्यारे मोहतरम इस्लाम भैया क्या होगा कि तुलू जल्दी हो जाएगा, गुरूब लेट होगा। लेकिन लेकिन अगर एक शिमाली और दूसरा जुनूबी हो, कोई सा भी हो सकता है, अर्ज़ बलद शिमाली मेले शम्स जुनूबी, अर्ज़ बलद जुनूबी मेले शम्स शिमाली, अब भी उतना ही फर्क होगा। लेकिन अब पहले के मुकाबले में उल्ट होगा कि पहले ये था कि तुलू जल्दी गुरूब लेट हो रहा था, अब उतना ही तुलू लेट और गुरूब जल्दी हो रहा है। यानी फर्ज कीजिए कि 6 बजे तुलू और 6 बजे गुरूब है, औसतन 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है। फर्ज कीजिए कि आपका अर्ज़ बलद इतना बड़ा हो गया कि वहां पर 15 मिनट का फर्क पड़ गया, 15 मिनट तुलू में और 15 मिनट गुरूब में। अब अगर तो है गर्मियों का मौसम, दूसरे अल्फाज में अर्ज़ बलद और मेले शम्स दोनों मुत्तफिक हैं, दोनों शिमाली या दोनों जुनूबी हैं, तो फिर ये होगा कि 15 मिनट तुलू मजीद पहले हो जाएगा, गुरूब मजीद 15 मिनट बाद होगा। और अगर है ये मुख्तलिफ, एक शिमाली दूसरा जुनूबी, अब तुलू 15 मिनट लेट होगा, यानी 6 बजे 6 बज के 15 मिनट पे होगा, और
غروب 15 منٹ پہلے ہو جائے گا، 5:45 پہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا ٹوٹل. تو یہ لیکن ہوگا کون سا فرق؟ یہ ہوگا تعدیل نہار کا فرق. دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس میں ابھی ایڈجسٹ کرنی پڑے، تعدیل ایام، تعدیل مروج، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو اب آپ کے پاس جو حاصل ہو جائے گا تعدیل ایام، تعدیل مروج، یہ ملائیں گے. اب آپ کے پاس جو وقت حاصل ہوگا طلوع اور غروب کا، یہ حاصل ہوگا نجومی. اچھا، ایسا نہیں کہ اس سے شرعی حاصل ہوگا، اس سے نجومی آپ کو حاصل ہوگا. اب اس کو شرعی بنانے کے لیے اوسطاً تقریباً جو ہمارے عرض بلاد ہیں، پاکستان، انڈیا وغیرہ، تو اس میں آپ 4.5 منٹ طلوع میں مزید جلدی، غروب میں مزید لیٹ کریں گے تو اب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس پھر شرعی طلوع اور شرعی غروب حاصل ہو جائے گا. اور مزید اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر مزید تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے 4.5 کی بجائے. تو آئیے ہم چلتے ہیں. اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے. پیارے محترم اسلامی، اس دور کے لحاظ سے دیکھیے کہ جس دور میں سائنٹیفک کیلکولیٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے بلکہ جداول وغیرہ کے ذریعے سے اوقات نکالے جاتے تھے، اس دور کے لحاظ سے فارمولا بہت ایزی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا ہے کہ ذل میل جزء بذل ارض زن جیب تعدیل النہار آمد بتس، یعنی جس تاریخ کا طلوع غروب نجومی جس مقام کے لیے نکالنا منظور ہو، اس جز کے میل اول کے ذل اول کو اس مقام کے ذل ارض البلد میں ضرب منحق کر دیں. اب حاصل کو جدول جے میں مقبض کریں. جدول جے میں مقبض کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا سائن انورس لے لیں. یہ قوس اس مقام میں اس جز کی تعدیل نہار کی ہوگی. اسے حمزہ میں ضرب کریں. حمزہ سے مراد اصل میں علم ابجد میں دال کو بشکل حمزہ لکھا جاتا ہے، تو یہ اصل میں دال ہے، اس کا مطلب ہے 4 دقیقہ. تو 4 سے اس کو ضرب دیں گے، ظاہر جواب منٹوں میں آئے گا. یہ اب اس تعدیل نہار کا وقت وسطی ہوگا، اس سے 6 گھنٹے پر زائد کریں. ٹھیک ہے، جو وقت آئے اس کا 6 میں جمع کر دیں. اجزائے شمالیہ کا غروب، یعنی اگر میل شمس بھی شمالی ہے تو اب شمالی ارض بلد کا یہ غروب ہو جائے گا، جنوبیہ کا یہ طلوع ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر 12 گھنٹے والی کھڑی مراد لے رہے ہیں. تو اب طلوع کا ٹائم ہوگا. اب اس کا 12 گھنٹے تک تمام لے لیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں پہلے اگر جمع کیا تو مائنس کر دیں. ٹھیک ہے، تو 12 تک خود ہی تمام آ جائے گا. اب شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا، اور وہ چیز میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہی چیز جو آگے بیان ہوئی ہے اس کو آسان الفاظ میں مزید اس کا ہم پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. جب کہ میل شمس و ارض بلد یکساں جہت میں ہو، ورنہ مخالف ہونے کی صورت میں معکوس ہوگا. یعنی 6 گھنٹے تفریح کرنے پر اجزائے شمالیہ کا غروب اور جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اس کا 12 گھنٹے تک تمام لینے پر شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا. اس کو مزید تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں عبارت کو. آپ کے پاس جیسے میں نے 15 منٹ کی مثال دی تھی، تو 15 منٹ آپ نے غروب نکالنے کے لیے آپ نے 15 منٹ 6 میں جمع کیے. اب شمالی آپ کا غروب حاصل ہو گیا. اب شمالی طلوع حاصل کرنے کے لیے آپ ایک تو 6 سے 15 مائنس کریں، اور ایک ہے جو آپ کا جواب نکلا 12 میں سے اس کو مائنس کر دیں. جو 12 میں سے مائنس کریں گے اس کا تمام ہو جائے گا، اور وہی بات ہے، وہی پونے سے جواب آ جانا ہے. اب اس کے اندر مزید پھر تعدیل مربع، تعدیل ایام وغیرہ ملائیں گے تو آپ کے پاس نجومی طلوع اور نجومی غروب حاصل ہو جائے گا. مثلا 5 نومبر کا مطلوبہ میل شمس ہے 15 درجے 32 دقیقے 8 ثانیے جنوبی. بریلی شریف کا عرض مراد ہے 28 درجے 23 دقیقے شمالی. یعنی دن چھوٹا ہوگا، مائنس کرنے پر جو ہے وقت طلوع 6 میں مائنس کرنے پر جو ہے وقت غروب حاصل ہوگا، اور پلس کرنے پر وقت طلوع حاصل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی غروب مزید جلدی ہوگا تو ہم اس کو مائنس کریں گے، چونکہ طلوع لیٹ ہوگا تو لہٰذا ہم اس کو پلس کریں گے، کیونکہ یہ مخالف ہیں، ایک شمالی ایک جنوبی.
देखिए मेले शम्स जुनूबी है, अर्ज बल शिमाली है, तो इस वजह से। अच्छा अब है कि आपने मेले शम्स और अर्ज बल दोनों का टैन लेना है प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई। टैन लिया, टैन अर्ज बल, उसका जवाब निकाल कर साइड में रख लेंगे। फिर टैन मेले शम्स, यहाँ पर पहले मेले शम्स किया हुआ, फिर अर्ज बल, कोई मसला नहीं, दोनों का जवाब साइड में महफूज कर लेंगे। इन दोनों को फिर आपस में ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी जो हासिल दर, इनकी जो ये रकम हासिल हुई, अब इसका हम साइन इनवर्स लेंगे। पहले दोनों का टैन लिया, अर्ज बरद और मेले शम्स, फिर दोनों को आपस में ज़रब की, जो जवाब निकला उसको साइन इनवर्स किया। ठीक है, अब तादील निहार आ जाएगी। अब तादील निहार को हम मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 दकीका से ज़रब दे देंगे। 15 से तकसीम भी कर सकते हैं, वो 0 घंटा और आगे कुछ जवाब आ जाएगा। तो अब अब ये जो सामने जवाब आ रहा है इसको हम निकालना है हमने कैलकुलेटर। तो अब सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं। तो आइए मैं अपने मोबाइल में साथ में कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई देखिए कि मेले शम्स था 15 दर्जे 32 दकीके। सबसे पहले हम टैन लेंगे 15 दर्जे 32 दकीके का। टैन 15 दर्जे 32 दकीके। हमारे बुजुर्गों के फार्मूले में कोई माइनस की अलामत नहीं होती थी चूंकि, लिहाजा इसलिए मेले शम्स के साथ माइनस की अलामत नहीं लगेगी। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, ये आ गया 0 दर्जा 16 दकीके 40.62 सानिए। ये देखिए अब मैल का जो है वो जवाब आ रहा है, हमने टैन लिया 0 दर्जा 16 दकीके 40.77 सानिए। तो अच्छा अब इसी तरह से अर्ज बलद का भी हम टैन लेंगे जो कि 28 दर्जे और 23 दकीके हैं। 28 दर्जे 23 दकीके। हमने लिया टैन 28 दर्जे 23 दकीके, ये आया 0 दर्जे 32 दकीके 25.16 सानी। 32 दकीके 25.16 सानी। और ऊपर मामूली सा फर्क आ गया हमारा। देखिए क्योंकि उस वक्त तो टेबल बनाए हुए थे, तो टेबलों के अंदर देखिए पॉइंट में जाकर मामूली से सिर्फ फर्क आ गया। खैर इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। तो अच्छा सॉरी, ये 15 दर्जे 32 दकीके और 8 सानिए था ना, ये शायद इस वजह से फर्क आ गया। ये देखिए वही है 0 दर्जा 16 दकीके और 40.77 सानी। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आया था, लेकिन 15 दर्जे 32 दकीके और 8 सानिया होना था, हमने सिर्फ 15 दर्जे 32 दकीके लिया था। ठीक है, ये दोनों जवाब एक्यूरेट आ गए हमारे। अब इनको आपस में जरब करना है। एक तो हमने ये किया, जो आखिरी जवाब निकला था 0 दर्जा 16 दकीके 40.77 सानी, और एक 0 दर्जा 32 दकीके 25.16 सानी। इनको आपस में जरब किया, 0 दर्जा 32 दकीके 25.16 सानी, 9 दकीके 0.74 सानी। ये देखिए 9 दकीके 0.74 सानी। इसका साइन इनवर्स लेना है, साइन इनवर्स और आंसर का लेना है।
یہ آیا 8 درجے 38 دقیقے 19.82 ثانی، 8 درجے 38 دقیقے 19.82 ثانی، دیکھیے کتاب میں وہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو اب یا تو 4 سے ضرب دے دیں یا 15 سے تقسیم کر دیں، تو ہم نے اس کو تقسیم کیا 15 پر، یہ آیا 34 منٹ 33.32 سیکنڈ، 34 منٹ 33.32 سیکنڈ۔ تو اب پیارے محترم اسلام اسکرین پر غور کیجئے، تو چونکہ عرض و میل مخالف ہیں، لہذا 6 گھنٹے میں سے تفریق کریں گے تو اب جو ہے ہمیں، چونکہ غروب جلدی ہوگا مخالف ہونے کی وجہ سے، تو اب ہمیں غروب نجومی جیبی اور پھر 12 گھنٹے تک اس کا تمام لینے پر وقت طلوع نجومی جیبی حاصل ہوا۔ اب یہ جو جواب نکلا ہے، ہم نے اس میں 6 گھنٹے میں سے اس کو مائنس کیا، 6 مائنس یہ جو آنسر نکلا ہے، اب دیکھیے اس نے وہ سارا پوائنٹ میں لکھ دیا، پوائنٹ میں بھی اس نے جواب وہی آنا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کے کو لکھ دیتے ہیں 0 گھنٹہ 34 منٹ 33.32 سیکنڈ، یہ آیا 5:25:26.68۔ اچھا 12 گھنٹے تک اس کا تمام لیں، 12 مائنس آنسر، یہ 6:34:33 صاحب سی بات ہے، جب جمع کریں گے تو یہ پورا پورا اتنا ہی آئے گا۔ اچھا یہ ابھی صرف تعدیل نہار ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس میں میل شمس تعدیل ایام یہ بھی ملائیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نجومی طلوع اور نجومی غروب حاصل ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ ہے 5 نومبر کا، فرض کریں پیارے محترم اسلام، یہ 5 نومبر کا ہے، تو 5 نومبر کا اب تعدیل مروج بریلی شریف کا کیا ہے؟ سب سے تو بالعموم دیکھیں گے بریلی شریف کا تعدیل مروج کیا ہے، تو بریلی شریف کا تعدیل مروج جو بنے گا 79 درجے اور 27 دقیقے، یہ وہاں کا طول بلد ہے، تو ہم نے اس کو جب لکھیں گے ہمارے پاس اس کا تعدیل مروج آ جائے گا، اس سے ہم نکالیں گے۔ اب اس کے بعد پھر تعدیل ایام خاص اس تاریخ کے لکھیں گے، جیسے 5 نومبر ہے تو 5 نومبر کے لکھیں گے۔ اب ہمارے پاس نجومی طلوع اور نجومی غروب حاصل ہو جائے گا۔ اب اس سے میں ہم اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آخر میں ہم نے بنانا ہوتا ہے اس کو شرعی، تو شرعی بنانے کے لیے ہمیشہ طلوع میں 4.5 منٹ مائنس کریں اور غروب میں 4.5 منٹ پلس کریں، بالعموم میں یہ بات ہے، اور اگر خاص نکالنا چاہیں گے تو 4.5 منٹ کے قریب قریبی وقت آئے گا تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی ہمیشہ طلوع میں مائنس اور غروب میں پلس ہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، یہ تو ہو گیا ہمارا تعدیل نہار۔ اب اس کے بعد ہمارے اگلی جو چیز تھی وہ تھا ہمارا زبدۃ التوقیت۔ اب پیارے محترم اسلام بھائی، زبدۃ التوقیت کیا چیز ہے؟ تو زبدۃ التوقیت مفتی سید افضل حسین مغیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے زبدۃ التوقیت۔ اس میں اوقات نماز کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اپنے دور کی سب سے آسان کتاب رہی ہے یہ زبدۃ التوقیت، اس میں طلوع غروب کا فارمولہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو زبدۃ التوقیت سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے زبدۃ التوقیت، مؤلف حضرت بحر العلوم سید محمد افضل حسین مغیری قدس سرہ العزیز، سابق مفتی مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف اور مفتی جامعہ قادریہ رضویہ مصطفی آباد فیصل آباد، یعنی یہ فیصل آباد میں بھی رہے ہیں، یہ بریلی شریف میں منظر اسلام یعنی اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے مفتی رہے ہیں، اور پھر یہ سکھر میں بھی رہے ہیں، اور بعد وصال ان کا مزار شریف بھی سکھر میں ہی قائم ہے۔
यानी मौजूद है अभी, और ये इनकी तसानीफ भी हैं माशाल्लाह। इस हवाले से हमने पहले भी पढ़ा है कि अपने दौर की इल्मी शख्सियत गुजरी, लाउड स्पीकर के ऊपर सबसे पहला फतवा इन्हीं का, और ये तारीफात इब्तदाई। अब ये देखिए तुलुक ग्रुप के हवाले से फरमाते हैं, इसको हम असूल बरकत के लिए पढ़ लेते हैं, आगे फिर आपको ये फार्मूला पढ़ाया आसान अंदाज में करके समझाने की कोशिश करेंगे। सीकेंड अर्जबरद निकालें, फिर सीकेंड मेलेशम्स, ये कैसे निकलेगा वो हम पढ़ेंगे। साइन निस्फुल मजमू, साइन हासिल तफरीक, ठीक है, ये चार चीजें हो गई। अर्ज बलद का सेकंड, मैल शम्स का सेकंड, निस्फुल मजमू का साइन, हासिल तफरीक का साइन, चारों को जमा कीजिए। फिर जेबी जदवल अवकाश से वक्त निकालिए। फिर तादील अयाम ज्यादा कीजिए अगर तादील अयाम जायद हो। ठीक है, ये बात यूं है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, आखिर में होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, ये शायद तहरीरी गलती है। आगे फरमाते हैं, और तादील अयाम कम कीजिए अगर तादील अयाम नाकिस हो। अब ये यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। फिर तादील मुरब्बा टाइम ज्यादा कीजिए अगर तादील मुरब्बा टाइम जायद हो, और तादील मुरब्बा टाइम कम कीजिए अगर तादील मुरब्बा टाइम नाकिस हो। तो फिर आपको तकरीबी तुलू और तकरीबी गुरूब हासिल हो जाएगा। और उसको कैसे निकालना है, अच्छा अब ये चीज है, ये सारा निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, तुलू गुरूब, तो बल्कि यहाँ पर दूसरा था, ये चीजें तो आपने निकाल ली। तुलू ग्रुप का ये दूसरा कायदा है, पहला कायदा असल में कायदा उला हमने निकालना था। हम्म, चलिए देख लेते आगे। कि अभी हम कायदा उला पढ़ रहे हैं, इसमें असल में अब ये समत किबला का कायदा उला कायदा सानिया है, जबकि हम तुलु ग्रुप का कायदा उला कायदा सानिया पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें, चारों चीजें निकाल कर, बल्कि ठीक है, ये पहला कायदा हो गया, ये अगर नीचे दूसरा कायदा, तो हमने पहला कायदा निकालना है इसमें। अब आइए प्यारे मोहतरम इस्लाम भी, इसका प्रैक्टिकल की जानिब चलते हैं। तो हमने लिया 1 अप्रैल 2021 कराची का तुलु ग्रुप निकालना है, जिसका अर्ज बलद है 24 दर्जे 54 दकीके। ये खैर यहाँ पर तहरीरी जो हमारा यानी वर्ड की फाइल है उसके अंदर तब्दीली हो गई। 24-54 अर्ज बलद यानी 24 दर्जे 54 दकीके, और तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके, और मैल शम्स 4 दर्जे 31 दकीके, बल्कि 1 अप्रैल का मैल शम्स इसको देख लेते हैं। तो ये अगरचे निसाबी तौकीद से नहीं है, लेकिन हम निसाबी तौकीद से अगर मैल शम्स इसका जानते हैं 1 अप्रैल का, इसके करीब करीब पढ़ना चाहिए 450, तो ठीक है। वो फिर ये 4 दर्जे 31 दकीके, ठीक है, 4 दर्जे 31 दकीके, ये किसी और साल का लिया गया है, तो निसाबी तौकीद में 2020 का लिया गया है। तादील अय्याम जो है तो वो यहाँ से निकलेगा निसाबी तौकीद से, देखिए 12-3-45 है, और यहाँ पर 3:58, ठीक है, इस साल का ये है, 0 घंटा 3 मिनट 58 सेकंड, ये थोड़ा सा
आगे पीछे हो गया, लेकिन आगे जाकर सेट कर दिया गया। अच्छा, अब सबसे पहले हमने बोधे फोकानी निकालना है। प्यारे मोहतरम इस्लाम में बोधे फोकानी का मतलब होता है सीधे अल्फाज में बोधे समती बवक्ते जवाल, अर्ज जो हमने पहले पढ़ के आए उसको कहते हैं बोधे फोकानी। तो ये बोधे फोकानी में हमने वैसे तो वहां पर पढ़ा है अर्ज बलद माइनस मेले शम्स, लेकिन यहाँ पर उसमें थोड़ी सी मजीद तफसील है। वो क्या है कि अगर तो अर्जो मेल जहतन यकसा हूं, यानी दोनों ही शमाली या दोनों जुनूबी हों, तो फर्क लेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, वरना जमा कर लेंगे, और माइनस की अलामत कभी आएगी नहीं सिरे से। तफावत इस तरह लेंगे, बड़े आदत से छोटे को घटाएंगे। एक तो ये बोधे फोकान, और ये आ गया, ये हमारा आ जाएगा 20 दर्जे, और 54 में से 31 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 23, यानी 20 दर्जे 23 दकीके। बोधे कौकब 90 दर्जे 50 दकीके। अब पहले हमने तुलू का वक्त मालूम करना है। पहले तुलू का वक्त मालूम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोधे कौकब और बोधे फोकानी दोनों निकाल लिए हैं। बोधे कौकब से बनात बोधे समती मौजूदा वक्त। अब तुलू ग्रुप चूंकि तो उसका 90-50 है बोधे कौकब। मीजान सबसे पहले निकालेंगे। मीजान का मतलब होता है कि बोधे फोकानी और बोधे कौकब को आपस में जमा किया जाए। अब आपके सामने बोधे फोकानी जो आया था अर्ज वर्द माइनस मेले शम्स 20 दर्जे 23 दकीके, जमा बोधे कौकब 111 दर्जे 13 दकीके। निस्फुल मजमू, प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये जो मीज़ान आया है इसको तकसीम करेंगे 2 पर, तो ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। ये सारा को लिखा हो चुका है, इसलिए मैं अलग से कैलकुलेटर पर नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान सी बात है। उसके बाद हासिल तफरीक, यानी बोधे कौकब से अब निस्फुल मजमू का माइनस करेंगे, तो ये हासिल तफरीक आपको हासिल हो गया 35 दर्जे 13 दकीके और 30 तानी। अब ये लुगातमी सीकेंड, सीकेंड अर्ज वाला था ना वहां पर, काते अर्ज लॉग कॉस दर्जा और ब्रैकेट क्लोज इनवर्स। अच्छा, ये आम कैलकुलेटर जो होता है फिजिकली, तो ये उस कैलकुलेटर के अंदर तो चल जाएगा, लेकिन हमारे पास आमतौर पर होता है पैनिकाल कैलकुलेटर। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी, उसमें उसके लिए अलग से फिर आप उसका हल निकाला गया। वो क्या है, देखिए इसका तो ये जवाब आया। पैनिकाल कैलकुलेटर के अंदर भी यही जवाब आएगा, बस इनसे थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। तो पैनिकाल में इस तरह जो लॉग का बटन दबाएंगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, मसला नहीं है। आपने आगे कॉस का बटन दबाना है, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। उसके बाद 24 54 यानी दर्जा लिखना है अर्ज का, और डबल ब्रैकेट क्लोज करके इसको ज़र्ब करना है -1 से। तो ये अज खुद ही इसका जवाब निकाल देगा, और यही जवाब निकालेगा जो कि है हमारा, यानी 6 3 8 तक था, वहां पर 6 3 8 आगे 2 9 8 तक भी इजाफी इनसे आए। अच्छा, काते मेल फार्मूला बिल्कुल वही है, पैनिकाल पर भी वही है, सिर्फ करना क्या है कि इसमें पहले शम्स की डिग्री लिखनी है, तो इसका जवाब आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, अब जेबे नस्ल मजमू, जेबे नस्ल मजमू जेबे हासिल तफरीक सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, जवाब वही आएगा। लॉग साइन दर्जा जमा 10, आम कैलकुलेटर से पैनिकाल पे करना, लॉग का बटन दबाएंगे ब्रैकेट ओपन होगी, साइन दबाएंगे ब्रैकेट ओपन होगी, दर्जा लिखेंगे नस्ल मजमू का, उसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज करके जमा 10 कर देंगे। ये आपके सामने डायरेक्ट इसका जवाब आ जाएगा, और उससे भी ज्यादा हिंस आएंगे। देखिए 5 5 5 6 9 3 6 5 5 6 9 3 5 5 5 5 5, वो आगे राउंडेड करके वहां पे 3 6 लिखा था। अच्छा, आगे जेब हासिल तफरीक, वो भी इसी तरह से। अच्छा, मीन चारों को आपस में जमा किए, जो हमने वहां पे पढ़ा था ना जुब्दा तौफीक में, ठीक है। तो चारों को जमा कीजिए। अब है जेबी जदुल औकात से वक्त निकालना। अब हमने इसका एक फार्मूला हल किया, और इसका नाम मैंने हासिल शुदा रखा मजमू अरबा निकालने के बाद। तो ये हासिल शुदा के अंदर क्या हुआ कि हासिल शुदा इसका फार्मूला क्या है। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, इसका फार्मूला है, ब्रैकेट ये ओपन करना जरूरी नहीं है, मजमू अरबा तकसीम 10 से -2, ब्रैकेट एंड शुरू एंड में लगाएं ना लगाएं दोनों सूरतें बराबर।